Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan bincangkan satu lagi soalan dalam subtopik 7.3, Satellite Motion in Circular Orbit. Jadi mari kita tengok soalannya. A satellite travel at height of 150 km above the surface of the Earth. Determine the velocity of the satellite. Itu soalan A. Dan soalan B pula, determine the period of revolution of the satellite pada orbit. So diberi dalam soalan ini, the mass of Earth is 5.98 times 10 to the power of 24 kilogram, and the radius of the Earth is 6.38 times 10 to the power of 6 meter. So saya dah lukiskan gambar rajah tentang kedudukan satelit ini di dalam orbit. 150 kilometer itu adalah altitude yang diukur daripada surface of the Earth. So 150 times 10 to the power of 3 meter. Okay. Bila kita nak cari velocity of the satellite, kita akan gunakan rumus velocity is equals to square root of g times m over r. Di sini, dua kuantiti ni, mass dan juga r. Okay. Mass itu adalah mass of Earth. Dan r pula adalah distance between the satellite and the center of the Earth. From this diagram, kita boleh nampak nilai r is equals to the radius of the Earth plus the altitude h ataupun height. Jadi di sini kita boleh substitute semua information yang kita dah ada dalam equation untuk cari nilai velocity. So v is equals to square root of 6.67 times 10 to the power of negative 11 to gravitational constant times mass of the Earth is 5.98 times 10 to the power of 24 kilogram over the distance is radius of the Earth 6.38 times 10 to the power of 6 meter plus the height 150 kilometer. Okay, dan kita akan tekan dan solve equation ini untuk dapat nilai V. Yang mana nilai V kita akan dapat sama dengan 7,815.50 meter per second. So itu jawapan untuk soalan A. Velocity of the satellite in orbit. Seterusnya untuk soalan B, kita nak cari period. Period of the satellite pada orbit. Kita kira dengan menggunakan rumus period is equals to 2 pi square root of r cube over g times m. Yang mana m ini adalah mass of the Earth and r is the distance between the satellite and the center of the Earth. So, kita boleh substitute information yang kita dah ada. T is equals to 2 pi square root of. Now, r itu adalah radius of the Earth, 6.38 times 10 to the power of 6 plus the altitude, 150 kilometer. Okay, itu r. Okay, jangan lupa cube kan. Over the gravitational constant 6.67 times 10 to the power of negative 11 times mass of the Earth is 5.98 times 10 to the power of 24 kilogram. Dan di sini kita akan dapat nilai period bersamaan dengan 5,200
49 second. So, itu masa yang diambil oleh satelit itu untuk melengkapkan satu orbit. Ini lebih kurang kalau kita kira dalam minit, 5,249 bahagi 60, kita akan dapat sebenarnya 5,249 bahagi 60, kita akan dapat lebih kurang 87.5 minit. Jadi sebenarnya, lajulah satelit yang mengorbit bumi. Dalam masa lebih kurang 1,5 jam, dia dah lengkapkan satu pusingan orbit. Dia dah mengelilingi bumi satu kali. So, itu sahaja untuk soalan kita pada hari ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya saya dalam ruangan komen. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe Matriculation Physics Channel untuk lebih banyak video. Sekian, terima kasih.